Hello, konnichiwa, minasan. Hello, everyone. Si baby. Hala, 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 dito ka. Ang anghang ng ano? Mabudofu. Mabudofu. Ano pinapanood mo dyan? Ramen tabetai. Tamago to. Niku. Tabetai. Dito kung o sushi. Tabetai. Tabetai na. Tabetai. Okay guys, let's cook adobo now. Masarap yung iprito yung ano, yung adobong manok. Ayan. Ayan. Kasi lumalabas yung talagang masarap na lasa niya. Nakakamiss mo kumain nito. Ilang months din ako hindi nakakain nito. Sarap. Adobo is done. Let's eat. Itadakimasu. Dapat yung upuan mo. Sarap. Egg. Oishi. Masarap. Masarap. Asawa ko. Buta no? Buta. Kapag masarap po kayo. Chicken. Siyempre, di ba? Sarap. Masarap. Sarap na masarap. Masarap. Super masarap. Adobo is the best. Na. Adobo is my friend. Adobo is my friend. Yung asawa ko si Raulo. Sinigang. Pochero. Pochero. Mama. たまに行くのがええな、やっぱりな。毎日は無理。 毎日は開けてくるな。Paminsan-minsan masarap po. Meron tayong potato. Potato 硬いじゃん。まだ早いな。Chicken. Ay. Nalagyan yung chicken ko. Chicken. Sisig mo, フィリピンで食べるよりハニーの作ったのがうまいね。Masarap daw yung sisig ko tsaka adobo. You love my sisig and my adobo? Very, very much. Masarap? Masarap. Ligano mo chuto, ano yan ah? Katata.
Mm.